बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आम इंतखाबात की तारीख तो आ गई, लेकिन आम इंतखाबात के लिए इस बार जो स्ट्रेटजी है वो ज़्यादातर जमातों की मुख्तलिफ होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तीन बड़ी जमातें हैं। चौथी जमात खुद को सबसे बड़ी समझती है, लेकिन बहरहाल हम तीन पर बात करेंगे। एक है अवामी नेशनल पार्टी, दूसरी है जमीयत उलमा इस्लाम और तीसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एएनपी 2008 में हुकूमत मिलने के बाद जिन मुश्किलात का शिकार रही है और उस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का जो उन्होंने बेड़ा उठाया था, बतौर सूबाई हुकूमत उन्होंने ओनरशिप ली थी, तब से लेके अभी तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनको मुसलसल निशाने पर रखे हुए है। और ज़िमनी इंतखाब हो, बल्दियाती इंतखाबात हो, आम इंतखाबात हो या रोज़मर्रा के उमूर हो, एएनपी हमेशा से टीटीपी के निशाने पर रही है और वो कभी भी खुल्लम खुल्ला कोई भी मुहिम नहीं चला सकती है। कोशिश करते हैं, वो निकलते हैं, अवाम के पास जाते हैं, लेकिन कभी उन्हें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, क्योंकि हमेशा से वो उनके निशाने पर रही हैं। और बहुत बड़ी तादाद में उनके रहनुमा, चाहे बशीर बिलोर हो, हारून बिलोर साहब हो, पेशावर से उनके मुंतखब एमपी आलमजेब खान हो, एक बहुत लंबी फहरिस्त है। सवात से आप शुरू करें और यहाँ तक आ जाएं, पूरा का पूरा मलाकन डिवीजन हो, जनूबी अजला हो, वस्ती अजला हो, हमेशा से एएनपी को टारगेट किया, बल्कि यहाँ तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, सिंध में भी उनको निशाना बनाया गया है। तो एएनपी के लिए ये मुश्किल हमेशा से रही है और इस बार भी ये मुश्किल मौजूद रहेगी। दूसरी जमात वो है जेयूआई। जेयूआई के हवाले से ये इल्ज़ाम रहा है हमेशा से कि जी वो टीटीपी उनके लिए काफ़ी एक नरम गोशा रखते हैं और वो वहाँ पे अपने उस्ताद मोहतरम समझते हैं उलमा कराम को, जो कि जेयूआई में है। लेकिन इस बार उनके लिए भी मसला खड़ा हो गया है और जो कुछ बाजौड़ में हुआ और बाजौड़ में जिस तरह उनको निशाना बनाया गया है, तो कोई आसान रास्ता नहीं होगा जेयूआई के लिए भी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना। बाजौड़ में उनके तकरीबन 25 से ज़ायद उलमा कराम को शहीद किया जा चुका है। खुदकुश हमला हुआ उन्हीं की पॉलिटिकल गैदरिंग के ऊपर। उनके लोगों को सिर्फ बाजौड़ में नहीं बल्कि वजीरिस्तान में भी टारगेट किया गया है। हत्ता के पेशावर में भी दाइश ने मुख्तलिफ उलमा कराम को निशाना बनाया और ये वाज़ेह पैगाम दिया कि वो जेयूआई के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और वो ओपनली कहते हैं कि हम और भी कार्रवाइयाँ करेंगे। तो लिहाजा जेयूआई के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीटीआई के लिए ना तो टीटीपी खतरा है और ना ही दाइश खतरा है। उनके लिए खतरा है उनके अपने रियासती इदारे। 9 मई के बाद उनके लिए कोई खास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं रहा। 9 मई करने के बाद जहां भी पीटीआई जाती है, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको वो पॉलिटिकल गैदरिंग करने से रोकते हैं, गिरफ्तार करते हैं, गायब कर देते हैं और एकदम से सामने आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो पीटीआई के लिए भी कोई ऐसा स्पेस नहीं है कि वो निकल के जलसे करे, एहतजाज करे, जुलूस करे, रैलियां निकाले और फिर वहां से लोगों से वोट मांगे। एएनपी के लिए भी खतरा, जेयूआई के लिए भी खतरा और पीटीआई के लिए भी खतरा। इन तीनों बड़ी जमातों के लिए इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में एक खतरा बन चुका है, वो कोई ना कोई एक फरीक है और तीनों का मुखालिफ जो है वो अलग है। हर एक का अपना अपना फरीक है और किसी एक का फरीक दूसरे के लिए बहुत बड़ा हामी है, दूसरे का फरीक तीसरे के लिए हामी है और तीसरे का फरीक पहले के लिए हामी है। तो हर जमात को कहीं ना कहीं से स्पेस मिल रही है। जिस तरह ओपनली कहा जाता है कि जी टीटीपी जो है वो ना तो कुछ कहती है जेयूआई को और ना ही कहती है इमरान खान साहब की पार्टी को। फिर दाइश के बारे में कहा गया कि उन्होंने टारगेट किया ओपनली जेयूआई को, या हमारे राष्ट्रीय इदारे हैं। पीटीआई इल्जाम लगाती है कि वो एएनपी को और सपोर्ट कर रहे हैं जेयूआई को या उनके मुखालिफ दीगर पार्टियों को। तो ये तमाम चीजें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह से है। चौथी जमात बनती है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। गो कि वो चौथी बनती नहीं है क्योंकि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उससे बड़ी जमातें सब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी हैं। लेकिन चले अगर मान लिया जाए जो पुराना मैंडेट था इमरान खान साहब का वो उनके खाते में डाल भी दिया जाए तो ये चौथी बड़ी जमात बनते हैं। अभी तक उन्हें किसी किस्म का मसला सामने नहीं आया है। ना तो उनको जो दहशतगर्द हैं वो कुछ कहते हैं, ना उन्हें रियासती इदारे कुछ कह रहे हैं और ना ही उनके अपने अंदरूनी इख्तिलाफात हैं। उल्टा उनके लिए कैंपेन हो रही है, उनके लिए लोग मंगवाए जा रहे हैं, लोग लाए जा रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं। इसके बावजूद वो वहां पर अपनी मुहिम चला रहे हैं। तो इस पार्टी का इंतखाबी मुहिम का ये तरीक़ेकार है। इन तीनों जमातों का महदूद हो जाना ये क्या पेशखैमा बता रहा है? तो इस बार जो आम इंतखाबात हैं वो मैदान की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़े जा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पीटीआई सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बेहतरीन डिजिटल मीडिया टीम है
ان کی سوشل میڈیا ٹیم انتہائی بہترین ہے، ان کے پاس رضاکار ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ لوگ جو اپنی جیب سے موبائل پیکج کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور پارٹی کی پرچار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں۔ اور پی ٹی آئی اگر ابھی تک خود کو ایک مضبوط جماعت سمجھتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس سوشل میڈیا ٹیم کی بدولت ہے۔ جے یو آئی، ان کی ٹیم بھی اب مقابلے میں اچھی خاصی ہو گئی ہے، گو کہ ابھی وہ اتنا پرو نہیں ہوئی جتنا پی ٹی آئی ہے، لیکن ایک اچھی خاصی سٹرینتھ وہ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو جے یو آئی بھی اس بار سوشل میڈیا کو یا ڈیجیٹل میڈیا کو ایز اے پلیٹ فارم استعمال کرنے جا رہی ہے کہ عام انتخابات میں جہاں جہاں ان کو مسئلہ آتا ہے، اوپنلی نکل کے لوگوں سے بات کرنے میں، جلسے جلوس کرنے میں، گو کہ وہ کریں گے، وہ اس کو چیلنج کریں گے، تھریٹ کو چیلنج کریں گے، نکلیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی اس بات کے پرچار میں سب سے اہم کردار وہ رہے گا سوشل میڈیا کا، اور وہ سوشل میڈیا ٹیم کو انتہائی مضبوط انداز میں لے کے چل رہے ہیں۔ پورے صوبے میں تقریباً 800 سے زائد رضاکار ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور وہ رضاکار بھی وہ ہیں جو خود کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ریپلیکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ خود ہی کام کریں، نہ کہ آپ ان لوگوں کو یہاں پہ ہائر کریں اور ان کو پے کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رضاکار ہیں، خود اپنے پیسوں سے پیکج کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تیسری جماعت اے این پی نے پچھلے تقریباً 8 سے 10 مہینوں کے اندر بہت زیادہ گین کیا ہے، گو کہ ان کی جو سوشل میڈیا پریزنس تھی وہ چند رہنماؤں تک محدود تھی۔ ایمل ولی خان صاحب وہ بڑے ایکٹیو تھے، حیدر ہوتی صاحب بہت ایکٹیو تو نہیں تھے لیکن ان کی اچھی خاصی فین فالوئنگ تھی۔ پھر سمر ہارون بلور صاحبہ، ان کی اچھی خاصی فالوور تھی، طارق افغان صاحب کی فالوئنگ تھی، اور اے این پی کا اپنا جو پیج تھا وہ بھی تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 10 سے 12 مہینوں کے اندر یہ پیج انہوں نے کافی حد تک پش کیے، اور صرف یہ پیجز نہیں بلکہ میاں افتخار حسین صاحب، سردار حسین بابک صاحب، پھر ان کے ضلع کے لیول کے دیگر رہنما، ان تمام لوگوں نے اپنے جو پریزنس تھی وہ سوشل میڈیا پہ لے کر آئے ہیں، اور اے این پی بھی اب اپنے آپ کو سوشل میڈیا فورس کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور اب وہ اپنا سوشل میڈیا سمٹ بھی کرنے جا رہی ہے۔ یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ اس جماعت نے یہ مان لیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ راستے بند ہیں تو کیوں نہ نئے ایونیوز کے اوپر کام کیا جائے، اور سوشل میڈیا ان میں سے انتہائی بہترین ہے کہ آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے، کس طرح آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان تینوں جماعتوں کے لیے اس وقت سوشل میڈیا انتہائی اہم ہے۔ دوسری بات، حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ 5G ٹیکنالوجی لے کر آئے گی، اس کے آنے میں ٹائم تو لگے گا، لیکن اگر 3G بھی چل جائے، 4G بھی نہ دیں، 3G بھی چل جائے تو یہ تینوں جماعتیں بڑی حد تک اپنا پیغام گھر گھر پہنچانے میں کامیاب ہوں گی، اور عام انتخابات کے اندر جب لوگ نکل کے ووٹ کریں گے تو چاہے آپ ان کے گھر پہ جا کے نوک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، چاہے آپ جا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، چاہے آپ نے اس کے گھر کے باہر چھوٹی سی کارنر میٹنگ کی ہے کہ نہیں کی، اس ضلع میں بڑا جلسہ کیا ہے کہ نہیں کیا، ان تک باچا خان کا پیغام بھی پہنچے گا، ان تک مفتی محمود کا پیغام بھی پہنچے گا، اور ان تک عمران خان کا پیغام بھی پہنچے گا۔ تو یہ تینوں جماعتیں اس وقت جو ڈیجیٹل راستے ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور اس بار کی جو عام انتخابات کی جنگ ہوگی وہ بیسیکلی ڈیجیٹل میڈیا پہ لڑی جائے گی، اور ڈیجیٹل میڈیا وہ راستہ ہوگا جہاں سے بہت بڑی تعداد میں عوام کی ذہن سازی ہوگی۔